Exercise 4, question number 1A. Calculate the escape speed from the Earth's surface for a rocket of mass 3,000 kg. Calculate the escape speed. It is the VE from Earth's surface. So what is the meaning of escape speed? Escape speed is the minimum speed required by a mass to escape completely from gravitational field to infinity in outer space. So roket ni dari Earth surface nak escape from gravitational field to infinity in outer space. Okay, so kita dah ada formula dia kat sini. VE equals surd 2gm over r. Okay, ni formula dia. VE equals surd 2gm over r, yang mana g tu adalah gravitation constant, m tu adalah point mass. Okay, point mass. So dalam ni adalah earth lah. Okay, point mass dalam soalan ni adalah earth. And then r is the distance between the test mass and the earth center. Okay, distance between the test mass and the earth center. Okay, sampai center of earth. Okay, so kita boleh pakai formula VE equals surd 2gm over r to 6.67 times 10 to the power of negative 11. Okay, this is the g. And then m is the mass of earth. Okay, it is 6 times 10 to the power of 24. Okay, and then over r. Okay, so it is on Earth's surface. Okay, Earth's surface. So r here is the radius of Earth. Okay, it is 6.4 times 10 to the power of 6. Okay, so ni adalah Earth. Alright. So roket ni ada dekat Earth surface. Okay, dekat Earth surface nak escape completely to the infinity in outer space. Alright. So R dia kat sini adalah sampai center of Earth. So R dia adalah radius of Earth. Okay, so kita dapat answer 2 times 6.67 to the power of negative 11 times 6 to the power of 24 divided with 6.4 to the power of 6. Okay, square root answer. So the answer is 1.12 times 10 to the power of 4. And unit for the speed is ms negative 1. Okay, so kita dah jawab soalan A. Okay, dah jawab soalan A. And then B, determine the kinetic energy of the rocket in part A must have at the Earth's surface in order to move infinitely far away from the Earth. Alright. Kinetic energy. So formula for kinetic energy is kinetic energy equals half mv squared. Okay, half mv squared. So you can substitute mass of the rocket. It is 3,000 kilogram. Okay, 3,000 kilogram. And then speed of the rocket is 1.12
times 10 to the power of 4. Jangan lupa yang ni squared. Okay, so kita dapat answer 1.88 times 10 to the power of 11 joule. Number 2, a projectile is fired vertically from the Earth's surface with initial speed of 10 km per second. So ini adalah initial speed. Okay, initial speed U ni dalam unit kilometer per second. 10 kilometer per second. Ni bukan SI unit. So kena tukar kepada SI unit iaitu meter per second. So kilometer tukar kepada meter. So times 10 to the power of 3. So yang bawah ni dalam unit yang sama, tak perlu buat apa-apa. Okay. So dapat 1 times 10 to the power of 4. Okay. Unit meter per second. Okay. 1 times 10 to the power of 4 meter per second. Alright. And then neglecting air resistance, how far above the surface of Earth will it go? Okay. So kita imagine macam ni, ada ni Earth. Okay, Earth. And then ni adalah Earth surface. Kan ini adalah projectile. Okay. Fired from Earth surface. Okay. So kita nak cari sampai mana projectile ni boleh pergi. Okay. Sampai okay, dia boleh pergi sampai mana? Okay. Okay, so maybe yang dekat sini final position dia. Di sini initial position dekat Earth surface. Final position. So kita kena cari final position dia pergi ke mana. Okay. So dia boleh pergi sehingga dia berhenti lah. Sehingga projectile ni berhenti. Okay. So kalau dia ada enjin, dia guna fuel. So sampai fuel dia habis, so dia akan stop. Okay. So dia akan pergi sampai dia stop. Sampai dia berhenti lah. So maksudnya bila dekat final position ni, dia stop. Okay. So kita nak cari position dia tu. Okay. So kita boleh pakai konsep conservation of energy. Okay. Total energy at initial position equals total energy at final position. Okay. Dekat initial position dia ada gravitational potential energy UI dan kinetic energy KI. And then dekat final position dia ada gravitational potential energy final UF and then kinetic energy final. Okay, bila dia stop tadi, kita discuss dia akan pergi sehingga dia stop. Okay, tu maksimum yang dia boleh pergilah. Okay, maksimum yang projectile ni dapat pergi. Okay, jadi bila dia stop, maksudnya kinetic energy dekat final ni adalah 0. Okay, kinetic energy dekat final position adalah 0. Okay, sekarang kita boleh jadikan kinetic energy final sebagai subjek dulu. Okay, kinetic energy final equals to U final minus U initial. Okay, and then kita substitute formula. Okay, formula untuk kinetic energy initial adalah half
mu squared. Okay. Yang mana u ni adalah initial speed lah. Okay. Initial speed tadi kita dah convert kepada meter per second. U final gravitational potential energy adalah negative g mm over r final. Okay. Dan U initial adalah negative g mm over r initial. Okay. Over r initial. Okay, so kita boleh factorize. Okay. Boleh factorize half mu squared equals negative g mm 1 over rf minus 1 over r initial. Okay, so kita boleh cancel small letter m. Okay, small letter m ni kita boleh cancel. Small letter m ni adalah mass of the projectile. Okay, mass of the projectile dia tak bagi. So kita boleh cancel kat situ. Okay, so kita factorize tadi semua ni sebab kita nak cancel mass yang dia tak bagi tu. Mass of the projectile. Okay, capital letter M ni, yang ni saya highlight ni. Yang ni adalah mass of point mass. So point mass dalam soalan ni adalah Earth lah. Okay. Okay, yang tu diberi. Seterusnya kita boleh jadikan RF sebagai subjek. Okay, kita boleh jadikan RF sebagai subjek. Okay. Okay, so kita keluarkan 1 over RF minus 1 over R initial equals okay, sebelah kiri ada U squared over 2 and then ni akan bahagilah, so dia akan jadi GM. Okay, GM ada kat bawah, bahagi dengan GM. Okay, so ada negatif kat situ. Okay, so kalau kita nak hilangkan negatif tu, ini akan ni negatif kat sini kan. Okay, so kita nak hilangkan negatif tu, yang ni boleh terbalikkan lah. Okay, terbalikkan, dia akan jadi 1 over R initial minus 1 over R final. So equals to U squared over 2 GM. Okay, so 1 over RF equals 1 over R initial minus U squared over 2 GM. Okay, so sekarang dah boleh substitute value. Okay, boleh substitute value R initial. Okay, initial position dia ada dekat Earth surface. Okay, Earth surface. So initial position kat sini ya. So distance dia sampai center of the Earth. So R initial dia akan sama dengan radius of Earth lah. Okay, radius of Earth. Okay, so it is 6.4 times 10 to the power of 6. Okay, minus U squared. U tadi dapat 1 times 10 to the power of 4 meter per second. Okay, so jangan lupa ini kena squared. Okay, over 2G, G 6.67 times 10 to the power of negative 11. Okay, and then M ni adalah mass of the point mass. Okay, mass of the Earth. Mass of Earth is 6 times 10 to the power of 24. Okay, so kita boleh kira guna calculator, and then sebab yang ni
subject dia adalah 1 over RF. Jadi kita nak dapat answer, kena 1 over answer lah. Okay. Okay, 1 over answer. So, at the end kita akan dapat nilai dia adalah 3.19 times 10 to the power of 7 meter. Okay, so ini adalah final position. Final position. Okay, kat sini. Final position dia kat sini. Yang mana nilai ni, RF ni, dia sampai center. Okay, RF ni adalah sehingga center of Earth. Okay, ni RF. Okay, RF sampai center of Earth. Soalan dia nak how far above the surface of Earth. How far above the surface of Earth. Okay, so dia nak cari H lah. Soalan dia nak cari H. Okay, so kita boleh cari H. Tak ada masalah. Daripada RF adalah sama dengan height plus radius of Earth. Okay, so height yang kita nak cari ni adalah R final minus dengan radius of Earth. Okay, R final tadi ialah 3.19 times 10 to the power of 7. And then radius of Earth is 6.4 times 10 to the power of 6 meter. Okay, so semua ni mesti dalam unit meter. Okay, then kita guna calculator. Kita akan dapat 2.55 times 10 to the power of 7 meter. Okay, so untuk ini kita boleh guna conservation of energy. Okay, soalan number 2. Dia projektor ni dia belum escape daripada gravitational field. Okay, dia belum escape from gravitational field. Okay, kalau dia dah escape from gravitational field, UF 0, KF pun 0. So ini belum escape lagi. So UF ada nilai, KF sahaja yang 0. Okay, sebab sampai dia stop lah. Okay, sampai dia stop. So kinetic energy final dia 0. Okay.